Hai penonton semua di rumah, apa khabar minggu ini? Dan saya harap ya anda si keluarga sudah sedia menanti, maklumlah nak belajar orang kata cara-cara macam mana kita nak masak dengan mudah, cepat dan juga orang kata ringkas ya. Bahan-bahannya ni kena ada kadang-kadang di rumah ataupun berkebun kita tanam, so that makes things very easy lah untuk kita bekerja di dapur. Especially benda-benda yang last minute. Dan pada saya ya untuk menyediakan makanan meals a minute ni ya is very simple, very important, sangat penting untuk kita fikirkan bukan saja makanan kita tu segar, fresh, tapi juga ya kita perlu ingat ya masa itu nak kita sedia. Tak semua orang ada the luxury of time. So when you don't have the luxury of time, tak ada masa untuk orang kata masak dengan cepat. So kita perlu memikirkan benda-benda yang boleh kita masak daripada mula sampai akhir tu kata 3-4 minit. Dan saya selalu percaya apa yang saya makan tu ialah makanan yang berkualiti, bukan quantity. Jadi kadang-kadang I'm just happy ya untuk makan sup aja. Contoh macam hari ni kita buat sup Tek One daripada orang kata Palembang. Jadi sana ada sungai Musi terkenal dengan ikan dia lah. Tapi tak ada sungai Musi kat sini, tak ada ikan khas datang dari sana. Jadi hari ni kita menggunakan sedikit paste udang dan juga ikan tenggiri. Boleh kita buat berbola, lempar-lemparkan dalam sup pun boleh jadi. Yang penting ada protein, ada sayur, ada sengkuang dan of course ada cendawan laut ataupun sup di poisson daripada negara Perancis. Ini macam sedikit orang kata macam resipi Ciopino daripada Itali, di mana kita masak segala makanan laut, ikan, kepah, sotong, udang and all that bersama dengan herba, dengan tomato dan sedikit saffron dan juga air rebusan daripada kulit-kulit udang ni dijadikan dengan berbagai-bagai herba contoh thyme, parsley dan basil, and this makes a lovely soup. Memang sedap. Kalau kita buat roti garlic bread tu kata letakkan sikit bawang putih, parmesan cheese letakkan butter and all that, kita bakar dalam oven and sajikan dengan sup tu memang enak. So let's begin with the first recipe. So the first thing kita buat sini kita ada bawang. So kita panaskan minyak zaitun. Ini contoh minyak zaitun, olive oil. So kita masukkan bawang kita ke dalam, bawang putih, dan kalau kita perhatikan sup ni bila kita tak ada masa bila kita balik daripada kerja, kita kadang-kadang penat, kita cuma ambil ikan sikit, udang, seafood, lempar-lempar bersama dengan benda herba lain, and kita realise that punya mudah untuk menyediakan resipi ni. Dan kita perlu juga carrot di sini. Kalau dapat sayur leek ataupun celery pun saya masuk dalam sup ni. You can add that. So carrot goes inside. Kemudian dalam resipi ni kita juga guna sikit herba tau. Kita guna basil, kita guna sedikit orang kata Italian parsley, dan juga di sini kita ada herbal thyme. Ni daun thyme ni kita lurut je macam ni je. See that? Wangi saja bawang ni, bawang putih semua dah mula lembut and all that. Bolehlah kita masukkan crush tomato. Ni dalam tin ni, buah tomato kita buka dalam tin saling, kita crush ramas je. Always buy a good Italian plum tomato, crush like that, masuk a bit of tomato flavor dalam sup tu. Kalau di luar negara mereka guna white wine, tapi kita tak guna white wine, kita cuma guna air rebusan. Kulit-kulit udang, tak ada stok ikan bilis pun boleh juga. Kita yang buat di sana, masuk je. Didihkan dia. Letakkan sedikit garam, sedikit gula, kata to cut down the acidity, masam tomato tu kena potong asid dia. Kemudian kita masukkan serbuk lada hitam, a bit of black pepper, didihkan. Sementara kita didih tu, kita nak iriskan kita punya daun basil dan juga parsley. So kita ambil fresh basil kita ni, ulur macam tu aja. Just roughly chop that. Dia punya fresh parsley. Parsley selalu saya gunakan Italian flat parsley. Bila didih saja, kita masukkan tomato paste kita dan juga saffron. Saffron ni sebenarnya koma-koma, datang daripada bunga crocus, from the crocus plant as you can see here. So didih saja stok kita. Lepas tu dah mula didih, kita masukkan sedikit saffron dalam koma-koma. Because koma-koma gives that nice aroma to the dish. Kita masukkan tomato paste kita ke dalam, tomato puri, larutkan dalam kuah sup ni. Daripada sini kita masuk je semua kita punya seafood. Senang saja.
Kita menggunakan sini ikan red mullet, ya, boleh. Sotong, udang, kepah, ya. Macam-macam boleh buat. Lala dan juga kita punya mussel. So semua seafood ni. And this is such an easy soup, but yet so delicious, ya. Kalau kita ada tamu datang pada rumah, kadang-kadang kita nak buat simple seafood soup, this is highly recommended, ya. With your garlic bread. And then kita masukkan kita punya fresh herbs, always plenty of fresh herbs dalam tu. Kita ada sedikit spring onion, daun bawang. Look at that. Kita nak kacaukan ni, kita nak biarkan kepah tu nanti, ya, the muscle tu mula terbuka aja. Bila tengah-tengah aja melopor macam mulut chef Wan, siap dah dia. Ya. Tu dia kita punya first, ya, sup di poisson. Biar didih lebih kurang selama bila kita masak seafood, kita didih 2 minit saja. Ya, you do not want to overcook the seafood. Next, kita beralih pula kepada kita punya sup Tek Wan. Tu dia kita kata tak kenal maka tak cinta. Kalau tadi kita menyediakan resipi sup di poisson, nak menyebut Perancis kita ada kurang sikit lah, sebab kita kat Melayu ni kan makan sambal belacan, makan potai, jadi lidah ni belit-belit. Ya, maksud dia sup makanan laut lah. Kita beralih pula kepada sup Tek Wan. Jadi ibu-ibu kalau nak tahu resep ni kan berasal daripada Sungai Musi. Kenapa situ ada ikan-ikan air tawar sangat terkenal, so dia orang suka buat sup Tek Wan. Nama dia ataupun sup ikan Palembang. Tapi letak sedikit udang lah dalam tu. Tapi kita boleh juga menggunakan ikan tenggiri, ya. So senang saja sup dia bila kita panaskan minyak kita, ya. Saya suka sup ni kenapa? It is very light, you know. Kita masukkan bawang putih. Bawang putih lebih tak apa. Kalau ketiak tengit, kita tambah lebih lagi sikit lah. Kan? Resipi ni pakai garlic aja, ya. Kemudian kita masukkan juga, ya, sengkuang. Sengkuang ni boleh betul-betul dia dadu panjang-panjang terpulang lah. Jadi bawang putih ni wangi sikit macam sekejap aja. Terus je kita masuk air tau. Nampak tu? You need to really brown it a bit ni. Because masa garing ni macam bau naik. And terus saja kita masukkan kita punya apa ni? Ya, kita punya ikan bili stok. Ya, tu dia. Dan kita terus masukkan resipi ni apa tau? Senang saja. Tengok ni. Ini bagi jamu kuping. Beli rendam aja. Ni kita tumbuh kenyaman saya tau, betul-betul sihat kan. Masukkan sedikit kita punya bunga ni, ya. Kemudian kita pakai juga sikit soun, ya, not too much, that should be okay, ya. Sengkuang. Jadi kita masukkan stok ikan bilis kita ataupun tulang ikan tu boleh juga. Kemudian kita pakai ni dan kita masukkan sedikit daun ketumbar. Kadang bila saya tak ada masa, saya masak macam ni lah, lempar-lempar tapi sedap. Dah macam tu, kita ambil lah bawang goreng. Pastikan bawang goreng kita buat khas, fresh, has to be really fresh bawang goreng macam tu. Dan kita masukkan tadi serbuk air hitam sikit, ya. Kemudian jangan lupa sedikit garam. Udah tu, kita pakai pula sini apanya? Ikan ni kita letak sikit garam. Letak sikit udang pun letak garam sikit juga sini, ya. Kita letak sikit bawang goreng, campur kedua-duanya. Kita ada ikan goreng, kemudian kita letak serbuk, dan kedua-dua ni boleh kita bentuk-bentukkan. Sedap. Ambil macam ni, lepas macam ni tu. Kalau kita tak ada masa sup kan, tak kisah, tak payah berbola nak bentuk bola, lempar-lempar macam ni pun nanti dia akan bentuk, ya. Ya, dia only stick the paste lepas kat tangan macam ni je. And because the soup has so much flavour of the protein, ikan dan and it's really tasty. Sangat sedap. Baik teman-teman, we move on. Kita beralih kepada resepi chicken and macaroni. Tapi kadang-kadang bila saya ni selalu, ya, tak banyak masa bila balik, kadang-kadang penat, all that, saya suka sajikan sup ni terutama kepada ibu saya.
Ulah orang dah 87 tahun ni kan, selera makan berkurang. Jadi bila kita sajikan sup ayam ni, tak payahlah kita buat dengan lain-lain, nak bagi roti ke nak masak nasi, kita masuk makaroni, dah kenyang. Ya, itu saja. Mula-mula kita nak tumiskan bahan penumis dia. Kalau kita tengok resepi dia, macam orang buat sup biasa jugalah. Kan, ada apa, kulit kayu manis, cengkeh, bunga lawang, semua ni kita tumis dulu. Saya selalu suggestkan kita kat rumah bila ada masa, bawang merah, bawang putih halia ni, paste ni kita buat banyak-banyak. Lepas tu kita mesin. Mesin, masakkan dulu, simpan dalam botol. Bila nak kita scoop aje. Pap, dah masuk je dah. Nampak tak? Kan? Itu sebab orang kata, ya, bila nak menyediakan makanan yang cepat, meal in minute ni, ya, bukan tak boleh buat, boleh, tapi all the mise en place, bahan-bahan dan perempah ratu ni perlu dibuat segera. Apa benda yang makan masa tu semua kita buat banyak, segera kan, because kita scoop out, padahal dah masak dah. So that's why sekali kopek bawang, sekali kadang-kadang nowadays dah boleh beli bawang dah siap kopek. Halia pun dah ada kopek, ya, semua kita mesin dengan bawang putih pun dah siap kopek. Ambil mesin, buat paste. So sementara kita goreng rempah ni berwangi-wangi ni, ya. Look at that, ya. Wan pula kali nak menyediakan. Ini saya punya sup tomato dengan apa? Dengan kacang kuda. Tu dia. Kacang kuda kita nak masakkan, ya, dengan apa? Kita punya meatball ataupun berbola daging. So kita panaskan mentega halfway, setengah macam tu. Ya, into the soup because butter adds a lot of flavor. Saya gabungkan sedikit olive oil pun boleh, campur dalam. Kalau tak ada minyak biasa pun boleh. So kita panaskan dan kita akan tumis sebentar lagi. Bahan ni kita guna ni, contohnya dengan rempah-rempahnya. Ketumbar, jintan manis, jintan halus, we have coriander powder. So kita masukkan saja. Saya suka resipi saya berempah sikit. Because bila kita ada a bit of spicy, it tastes good lah. Kemudian kita masuk bawang putih pula tadi. Dah masukkan perempah penumis, kita masuk bawang putih lagi. Semua bahan ni. Tumis. Kita gorengkan rempah ni kecut bersama ayam. Ayam ni kita buang kulit sebab kita tak nak lemak banyak sangat kan. So kita tumiskan dengan rempah ni. Jadi kita kecutlah dulu ayam dengan rempah-rempah ni. Kita tutup. Biar dia setika. Kita berbalik pada resepi kita. Kali ni meatball. So mula-mula kita panaskan, tumiskan kita punya bawang besar, bawang putih, ya. Biar dia seketika kena. Sementara kita layukan, pop tengah buat kerja, kita bawa keluar kita punya minced beef. Tengok tu, minced beef kita. Letak sedikit paprika, tuang sikit, ambil ladi hitam sikit, ya. Kalau kita nak sikit apa kata, bawang putih halia pun boleh juga, ya. Terpulang ni kita ada siap sikit halia sikit ni, bawang putih gaulkan sikit pun boleh ke dalam. Sedikit telur. So telur ni will help to bind them together. Dia akan menyatukan together. Dan katalah kita nak masukkan sedikit daun sup, daun bawang, pun boleh juga masuk dalam berbola daging kita ni. See how easy nak menyediakan resipi ni. Jadi kita tengok ayam yang kita telah goreng tadi rempah-rempah. Itu dia. Make sure kita kacau, takut bawang ni melekat, biar dia wangi, ya. Semua. And terus saja kita masuk dalam carrot. Masukkan kentang. Masukkan air. Itu dia. Kita buat dia. Kemudian kita masukkan daun sup, daun bawang. Kejap lagi jangan lupa, saya selalu letak bawang goreng dalam sup makaroni ni. Sebab kata nak buat meal ni, bukan lama, meal seminit ni sekejap aja. Nanti dah mendidih kan kita masuk bawang goreng. Kerana ada masa saya suka buat bawang goreng banyak-banyak. Ya. Kita punya sup berbola daging. Pada mana mereka yang baru aja bersama kami, saya menyediakan resepi hari ini sup berbola daging dengan tomato. Perhatikan ya, tomato yang diramas. Kita akan masukkan, dah wangi bawang semua. Masukkan tomato dalam, ya. Sup tomato berbola daging kambing. Kita masuklah kacang kuda yang direbus. Kadang boleh beli dalam tin tu. Buang tin, air dia keluar, masukkan saja. So, tak serat. Kita masukkan tomato puri ke dalam. Sikit garam. Gula juga. Bila ada tomato tu, help to cut down the acidity. Ya, tak rasa masam sangat. Dan kita biarkan, contoh ni sup ni, my fresh cracked pepper.
ada jumpy sikit sama dia. Kemudian dalam sup ni kita masukkan air. Masukkan carrot, bay leaf, potong-potong aja, halia. Celery pun boleh ataupun kita pakai daun sup daun bawang boleh, dan sedikit parsley. Ya, parsley. Daun parsley. Within second dah pun siap. Kalau tak ada kita pakai daun ketumbar pun sedap dalam resipi ni ini pula. Sampai kan lupa pula mak dengan bapak lain kan. Ini mana orang lain mak bapak dia kan. Jadi sup ni ya dah ni kita biarkan dia didih. Sup makaroni nampak tu. Kita tutup. Okey dah penonton, kita menyediakan resepi meatball kita berbola. Susu mudah masuk tadi ni, daging lah, telur semua kita nak gaulkan. Nak tengok garam tadi tak ada letak garam ke pula lupa ni. Kadang-kadang kita orang tonton tu kejap lupa pula dah garam letak ke belum ni. Dah ke belum? Dah ke belum? Kadang-kadang kalau saya rajin saya goreng dulu meatball ni So bila kita goreng dia sedap lah. Wangi pun kita masukkan dalam So you can like pan fry it. So, bentuk-bentuk bola macam ni. Macam ni bola ni. Lepas tu kita goreng dulu. Dah gorengkan baru kita masukkan ke dalam sup kita. Nampak tu? Kentang dia. Dan bawang goreng. Ni yang flavor the soup. So nice. So, while we cooking, kita bolehlah masukkan a part of macaroni kita ni. So makaroni kita 3/4 cook lah. So let's have a look of kita punya sup tomato ni. Dah mendidih juga, alhamdulillah. So kita masukkan juga kita punya apa tau? Ini kan Mexican tortilla bread. Sebenarnya resipi ni saya ambil resipi daripada Morocco, campur sikit Mexican pun dia Pasal tortilla is so lovely in the soup. So now dia beli ready made tortilla dalam paket kat rumah tu ada. So put them together. So at this point of time, kita cuma nak tunggu pekatkan sup ni. Kemudian kita akan masuk berbola daging tu je Such a lovely soup. I love it. Okey penonton, nampaknya berbola daging kita dah siap. So let's have a look at the soup yang didih tadi. Dah mula pekat. Meatball ni patut kena cukup rasa garam. Beautiful. So kita masukkan. But before that, have a look at the texture. This is how the thickness that you want. So the tortilla dah kata. Then you add in the meatball dalam. And then meatball. This is how the soup looks like. Dia kita punya lamb. Meatball so hearty kan. Letak dalam fish, dia akan rasa even better. Lagi sedap. So kalau kita buat dinner jamuan anak pun suka budak-budak This kind of soup. Plus don't forget, it's also very very healthy. Dan sup macam ni kita kena api kecil. Selalu menonton kalau sup saya kadang-kadang nak pekat pun boleh juga Kalau ada celery dalam ni ataupun carrot pun ataupun kentang kita hancur-hancur macam ni. Lecek-lecek kan. Tadi sup dia have nice thickness. Give you that nice thickness. So you take a few lah. Tak maulah semua kentang kita hancur kan. But you can thicken your soup. That makes it very hearty yang kita kata. Pasta ke pancake apa saja kita letak je makaroni bawah ni. Dan kita sajilah sup ayam kita di atas. All that nice carrots on top. So with that menonton, kita taburkan sikit kita punya spring onion around it. So dia menonton kita punya sup ayam makaroni. Itu dia dengan sekelip mata resipi-resipi sup
Walaupun tak mengguna paste kali ni, tapi saya tunjuk bagai-bagai different soup yang hari-hari kita boleh menyediakan. Soup is very hearty, orang kata is comfort food ya. Dengan makan sup saja dengan roti pun dah kenyang, tak payah dah nak goreng masak-masak macam lauk, because dalam sup dia macam-macam. Tiap-tiap semua ada protein, ada zat, ada ya, daging protein pun dari kambing, ni kita ada ayam, vegetable, semua dalam, and it's extremely nutritious ya. Yang paling penting, it takes minutes to prepare. Ya, tengok pap dah habis ya. So jangan lupa ya, jumpa anda di minggu hadapan. Segitu jangan lupa mencuba resipi-resipi Meals in a Minute by Chef Wan. Bye.